place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. The forward team, come forward, forward, forward. Go forward team, go forward, forward. So okay, now stop. ऐसे अगर आप लोग अभी ऐसे रहेगा पैडलिंग तो कुछ भी हो सकता है. थोड़ा फास्ट चलाना है, एनर्जी के साथ थोड़ा बॉडी पार्ट कुछ बिल्कुल कर सकते हो. So okay जी, my next rapid is coming and rapid name double trouble. Double trouble. Yo, come on, paddle forward. Go forward team, go forward, forward. Okay, now stop. Everyone hold the rope. Everyone, come on, paddle forward. Go forward, forward, forward. Forward, forward, forward. So okay, now stop. So okay जी, my next rapid is coming and rapid name कस के पकड़ो हंस के बैठो. So come on, paddle forward. So okay, now stop. So everyone hold the rope.
अभी करो ये आगे, go forward Jam, paddle forward. So okay team, next rapid is coming and rapid name butterfly. So everyone lock your feet. So everyone please okay, high five, high five. So okay team, hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Good. नाम बोलो, किधर से आए हैं? सौरभ शाह, मुंबई से आए हैं। दीपक पटेल मुंबई से आए हैं। विजय शेट्टी बॉम्बे। मुंबई। सोनिका शेट्टी मुंबई। तू भी बोल दे। आप लोग बोलिए। My name is Shivam, I am from Nepal. Yo, my name is Raman, I am from Uttarakhand. ये उधर से क्या उत्तराखंड? इधर रखो, इधर रखो। हम लोग So come on, paddle forward, Jim. Paddle forward. Go forward, Jim. Go forward, forward, forward. No, no. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. मजा है ना? मैं तो थप्पड़ ले ले। देखो मजा आ रहा है। उसको छोड़ दिया, उसको। मजा है आपको? नहीं। क्यों? आपको? पत्थर था बट। हाँ पत्थर तेरे को भी चलेगा। चलो कैमरा को नहीं होना, तो होल्ड करो। हाँ दो मिनट सांस लेने सीख। अभी उतना लोगों सांस यार। लो बाबर ऊपर आ रहा है। रुकना मेरा भाई, उसको होल्ड कर। जान प्यारी मेरे को तेरी गोप्रो से। चलो आ जाइए। आधी फिर ना क्या ना पूरा क्यों ले रहा है? नहीं आ जाओ आ जाओ। लंबा इसको होल्ड करो, ठीक है? कैमरे को डूब के जाएंगे कि डूब के जाएंगे यार, ठीक है? आपको कैसे कहना है, कैमरे को करना है होल्ड और कैमरे को अपने फेस के आगे लगा रखना है। छोड़ो रोप को। अबे नहीं, रुक 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 रुक। एक मिनट। अबे रुक रुक, पहले कॉन्फिडेंस बना ना अंदर से मेरे को। पहले एक बार छोड़ो रोप को। पहले अंदर से कॉन्फिडेंस बना दे। बातों बातों मत घुसा तू। बातों बातों मत घुसा, मुंह में पानी आएगा। मैं आपको जाऊंगा लेके। फिर टर्न हो जाओ। आपको जैसे अभी ऐसे लेटे हो ना। रेडी? कैमरा बंद कर पहले, 2 मिनट कैमरा बंद कर। रेडी? 1 एंड अप। छाती टाइट कर दिया। ये सीधा 20 मिनट नीचे। One, two, three, four. Oh my God. सो गाइस, आपने पूरा वीडियो देख लिया। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी होगा आपका फीडबैक ज़रूर मुझे देना। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ये स्टार्ट किया था कोलाड जाने का। रात को कुछ 2 बजे थे, मेरा फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि यार कहीं जाना है। तो मैं लगा कहाँ जाएगा इतनी रात को, तो बोलता है मैं आता हूँ फिर देखते हैं। तो आपने एक वीडियो में देखा होगा जो ब्रेकफास्ट करते समय मेरा एक फ्रेंड है सौरभ शाह, तो आ तो गया। फिर हम 1 घंटा बैठ के हम यही सोच रहे थे हमको क्या करना है। तो फिर सोची हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सडनली हमने इसी गूगल पे कुछ ना कुछ डाला, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम कोलाड जा रहे। तो एक्चुअली इशू ये था कि कोलाड तो जाना, बट वहाँ पे क्या करेंगे कोलाड आगे। तो हमने कोलाड में देखा कि क्या फेमस है। तो पता चला कि कोलाड में रिवर राफ्टिंग होता है। मुझे पहली बार पता चला, मुझे भी नहीं पता था।
तो हमने देखा, गूगल किया कोलाड, तो हमने एक दो जन को कॉल लगाया रात को। तो नसीब से एक जन ने हमारा कॉल उठा लिया, उसका नाम अतीश है, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर डाल दूंगा। तो अतीश को कॉल लगा तो अतीश ने बोला कि ठीक है आप सुबह आ जाओ। तो हम लोग रातों रात वहाँ पे कोलाड निकल गए, बट रोड बहुत अच्छे नहीं थे तो हमें बहुत लेट हो गया। 3 घंटे की जर्नी है हमारे, अराउंड 4.5 घंटा लग गया हमको पहुँचते, बिकॉज रोड बहुत अच्छे नहीं थे। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ आप कैसे जा सकते हैं। आप बाइक से जा सकते हैं, अगर अकेले हो, आपके साथ कोई 2 जन हैं तो आप बाइक से जाइए। अगर आपके पास 5-6 लोग का ग्रुप हो तो आप कार लेके जाइए। और वहाँ पे कोलाड स्टेशन भी है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, मुंबई से, पुणे से, कहीं से भी जा सकते हैं। तो कोलाड में जाने से पहले आपको एक दिन पहले एक बुकिंग करना होता है, जो आप गूगल से नंबर निकालो, या मैंने जहाँ से बुक किया था आतिश, उसका मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको कॉल करके बता सकते हो। बट आपको एक दिन पहले बताना होगा और आपको लोकेशन पे 8 बजे पहले पहुंचना होगा, बिकॉज 8 बजे जो पानी का फ्लो होता है ज़्यादा होता है, तो आप प्रॉपर कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। और हो सके तो आप मानसून सीजन में ही जाना, जैसे कि बारिश की सीजन में, तो आपको और मज़ा आएगा। मैं थोड़ा ऑफ सीजन गया था तो थोड़ा राफ्टिंग आपने देखा होगा, जो फ्लो था बहुत कम था। तो अगर आप जाओ तो आप ट्राई करना कि बारिश की सीजन में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताना, अच्छा लगा ना लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है तो आप वहाँ भी जाके लाइक्स और अपना कमेंट्स और सजेशन हम दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो मैं पुकेट और कराबी का डालने वाला हूँ, जो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा मैं। तब तक आप थोड़ा चैनल को अपना प्यार दीजिए और दुआ में याद रखना।